बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात को ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की, उस पर उन्होंने इमरान खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। हालांकि मैं समझता हूँ कि इस इदारे ने थोड़ा अरसा पहले या थोड़े दिन पहले आप कह लें, इन्होंने बार बार ऐलान किया था, लेकिन आखिरी बार इन्होंने यही कहा था कि हमारा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं ISPR के DG साहब से जो सहाफ़ी थे, उन्होंने जो सवाल किए थे, उन पे उन्होंने बार बार कहा था कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, हमारा सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं, इस वजह से मैं किसी भी सियासी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन फिर यकायक इन 2 हफ्तों में क्या ऐसा हुआ कि यही जो लोग बार बार कह रहे थे कि हमारा सियासत से कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो एकदम से सियासी बयान, और न सिर्फ सियासी बयान, मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी जमात के ऊपर अटैक करना शुरू हो गए। तो इसके बाद आप किस मुंह से कह सकते हैं कि हम एपॉलिटिकल हो गए? ये आपका कहना अब बनता नहीं है। और दूसरी बात जो असद उमर साहब ने भी कही, इमरान खान साहब ने, और बाकी लोग जो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान कानूनी रास्ता इख्तियार करें तो ये कौन से कानून के ऊपर चलेंगे कि उनकी FIR दर्ज हो जाएगी, कौन से थाने में जाएंगे या कौन से मुल्क में जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान में तो फिल वक्त ऐसी FIRs नहीं हो रही। पाकिस्तान में आजकल FIR सिर्फ उनके ऊपर हो रही हैं जो मुहिब वतन है और जिनका पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई मतलब कि प्यार है, मोहब्बत है, या पाकिस्तान के लिए वो मुखलिस हैं, उन्हीं लोगों पर FIR होती है। और जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जिन्होंने काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को लूटा, वो आजकल पाकिस्तान में शहंशाह बने हुए घूम रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा कि अगर चोर डाकू पाकिस्तान के हुक्मरान बन सकते हैं, तो फिर अपोजिट यही होगा कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोगों को जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर FIRs होंगी, या उनके ऊपर कोई अगर ज्यादती हुई तो बदले में उनकी FIR दर्ज नहीं की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। थोड़े ही अरसे पहले तक हम बार बार एक चीज़ कहते थे कि हम 5th जनरेशन वार लड़ रहे हैं और हम जी जान से ये जंग लड़ने की कोशिश करते रहे, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। 1 साल पहले तक देखें कि इंडिया किस तरह दबा हुआ रहा, किस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी इमरान खान की वजह से मजबूत हुई। लेकिन 1 साल के बाद आज वही इंडिया है जो पाकिस्तान के बहुत ऊपर हो चुका है, और पाकिस्तान एक छोटा सा जो भीगी बिल्ली जिसको कहते हैं ना, वैसे बन गया सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। तो सर ये फिर आप ही की कारस्तानी है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जैसे लोग 5th जनरेशन वार में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भरपूर तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन आपने उस जंग से जान छुड़ा ली। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। एक वक्त था हमें नूरजहान के गाने सुनाए जाते थे कि पुत्र हटाते नहीं विकते, और अब ये मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के बेटे थे वो पाकिस्तान के बाप बनते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। बाप सिर्फ पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान का कोई भी बाप नहीं। इस वजह से जितने भी लोग हैं, वो चाहे सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे हमारे कौमी इदारे हैं, मैंने पहले एक वीडियो में ये बताया था कि ये जो इदारे हैं ये किसी एक शख्स की मलकियत नहीं, या उस इदारे में काम करने वाले किसी भी जो वर्कर है, आम में या बड़ा है, किसी की मलकियत नहीं है इदारा। ये इदारा पाकिस्तान की मलकियत है, और पाकिस्तान ही इस इदारे का बाप है, और इस इदारे के अंदर जितने काम करने वाले उनका भी बाप है। तो पाकिस्तान को अपना बाप समझिए, और पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं, वो चाहे अस्करी हैं, चाहे सिविल हैं, चाहे इदारों में सरकारी अफसर हैं, गरीब हैं, या कोई बहुत अमीर है, वो सब जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के नेशनलिटी होल्डर हैं, वो सब के सब पाकिस्तान के बच्चे हैं। तो उन बच्चों में से कोई एक दूसरे का बाप बनने की कोशिश न करे। सबको मैं कह रहा हूँ, कोई भी बाप बनने की कोशिश न करे। जब आप बाप बनने की कोशिश करेंगे, 4 घर में भाई हों, उनमें भी अगर कोई एक भाई दूसरों के ऊपर बिला वजह हुक्म चलाना शुरू कर दे या उनका लाला बनने की कोशिश करे, तो एक न एक दिन उनका झगड़ा हो जाता है। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा से एक ही चीज़ को फ़रोग़ दे रहा हूँ, एक ही चीज़ पर हमेशा बात करता हूँ कि कम से कम इस मुल्क में जो कानून है, सबसे पहले फिलफौर इस पर तो अमल ज़रूर होना चाहिए। जब कानून कमज़ोर होगा तो फिर मुल्क में इंतशार भी बनता है, फसाद भी बनता है, और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी बनता है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो, आप अगर चाहते हैं इस मुल्क में अमन हो, तो सबसे पहले तो अपने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए। और फिर दूसरी बात है, आपसे बात ही कौन क्यों कर रहा है? आप जैसे बाकी सरकारी अफसरान हैं, आप भी वैसे सरकारी अफसरान हैं। जैसे हमारे चीफ जस्टिस हैं, वैसी आर्मी चीफ है। हमारा इस मुल्क में कोई भी ओहदेदार जो रियासत का मुलाजम है, वो रियासत का सरबराह कभी भी नहीं हो सकता। रियासत का सरबराह सिर्फ वो होगा जिसको अवाम मुंतखब करेगी,
اور یہاں پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ جس کو عوام منتخب کرتی ہے، جو اس ملک میں سپریم ہوتا ہے، اس کی تو کوئی نہیں سنتا، اس کو سب بدنام کرتے ہیں اور اس پہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیتا۔ لیکن اس ملک میں جو ایک سرکاری ملازم ہے، اس کے اوپر اگر کوئی بات کرے تو اس کے اوپر غداری کے مقدمے بھی لگ جاتے ہیں، اس کی حب الوطنی پر بھی شک کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی، اور باقی بھی جتنے ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں۔ پاکستان میں رہنے والا ایک چھوٹے سے چھوٹا بندہ اور بڑے سے بڑا بندہ، وہ صرف پاکستانی، وہ نہ کسی کے بیٹے ہیں نہ کسی کے باپ ہیں۔ آپ کو ہمارے بزرگوں نے، بہت سارے جو بڑے لوگ ہیں، کل ہم بھی جب بوڑھے ہوں گے تو ظاہری بات ہے ان ہمارے عسکری اداروں میں جو نئے بچے بھرتی ہوتے ہیں تو وہ ایج میں مطلب کہ 18 20 سال 25 سال اس طرح ہی، تو جو بھی کوئی 50 سال سے اوپر ہوتا ہے تو ان کے لیے تو یہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیشہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کو اپنا بچہ کہتے ہیں، محبت سے۔ بندہ آر ایرے ہیرے کو یا کسی بھی لوفر لفنگے کو اپنا بچہ نہیں کہتا۔ جو بچہ بہت ہی پیارا لگے، بہت ہی اچھا لگے، جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہو، اسی کو اپنا بچہ کہتے ہیں۔ کل ہم بھی جب بوڑھے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، تو ہم بھی ان کو اپنا بچہ کہیں گے۔ ہمارا ادارے کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ادارے کے بیانیے کے ساتھ مسئلہ ہے جو کہ آج کل بنا ہوا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا ہم پاکستانی نہیں کہہ رہے، دنیا میں ہر بندہ جو بھی تھوڑی سی ہوش رکھتا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں جو بھی ہو رہا ہے، پچھلے 1 سال میں جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ اور اس کا نقصان اگر آپ کہیں نا جی کہ ایک ہوتا ہے ہٹ درمی سے نہ ماننا، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کسی دلیل کے ساتھ مطلب کہ آپ کہیں نا جی ہم صحیح ہیں، فلانا غلط ہے، یا فلانا کہے کہ ہم صحیح ہیں یہ غلط ہے، تو اس چیز کا ایک ہی ثبوت ہے۔ پچھلے 75 سالوں میں ہمارا ملک سٹیبل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے اپنے پاؤں پہ جس کو کھڑا ہونا کہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوا؟ آج موجودہ حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پچھلے 75 سالوں سے ان کے اباء و اجداد، ان کے چاچے مامے، یا جو ادارہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے، یہ سب پچھلے 75 سالوں سے حکومت میں تھے، ان کا 75 سال کا تجربہ تھا۔ تو جو ملک 75 سال میں سٹیبل نہیں ہوا، وہ عمران خان کے آنے کے بعد اب پچھلے 1 سال میں جس طرح ملک یہاں سے یہاں پہ آ گیا، تو یہ چیز صرف اسی بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ فیل ہو چکے، آپ کے تجربات فیل ہو چکے۔ تو اب اس چیز کو سوچیں، اس ملک کا سوچیں، کیونکہ میرے لیے اور ہر محب وطن پاکستانی کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ کیونکہ ہم جب انٹرنیٹ پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ ایسے کمنٹ دیکھتے ہیں جس میں ہمارے ملک کی تذلیل ہوتی ہے، تو ہمیں پہلے تو جواب دینا آتا تھا، لیکن اب ہمارے منہ میں جواب نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس ملک میں اب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ پہلے وہ صرف کہتے تھے، ہوتا نہیں تھا، لیکن اب جو وہ کہتے تھے وہ اب ہونے لگا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہا کسی کو دینے کے لیے، کسی کو چپ کرانے کے لیے۔ تو رجیم چینج کے بعد ایک چیز کا، بہت ساری چیزیں خراب ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز جو خراب ہوئی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ یہ تھی کہ جو نئی یوتھ پاکستان کی زبان تھی، آپ نے ان زبانوں پر تالے لگا دی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔